नमस्कार शुभ संध्या। यही संध्यार आलोच्य विषय वस्तु अन्य मानक विश्वास को अज्ञान बा कपटचारिता बोली कह ना। अन्य मानकर विश्वास को अज्ञान बा कपटचारिता बोली कह ना। यही अनेक समय आमे ताहा ही हो आमे जहाँ भावुचु ताहा ही ठीक आमर सबू ठीक अन्य मानकर सबू भूल यही भली एक चिंता भितर आमे निमग्न हो रही था। आमरी धर्म आमरी गुण आमरी ज्ञान आमरी बंधु आमर वंश सबुजाक ठीक अन्य मानकर सबू किसी जमी भूल तेणु यही भली अवस्था भितर आमे थाउ आमे हिंदू आमे श्रेष्ठ से माने ख्रिस्टियान से माने घृण्य से माने मुसलमान से माने आमे सुपीरियर यही भली यही धारणा अंततः बद्धमूल भाव में आम भितर पर्यवेसित हो रही से आपण मानकर बा आमर दुईमत हबार ना ताहा ही आमे कहू सबुजाक आमर भूल आमर देश भल आमर जाति भल आमर धर्म भल आमर पंथा भल अन्य मानकर विश्वास से हूँ कपटचारिता अज्ञान उपरे यही सब जिनस भ्रम उपरे तिष्ठि रही यही भली एक भ्रम धारणा आमरी भितर रही तेणु आम मैंने जाचु जे नाली चषमा पिंधि लोक को दुनिया सबुजाक रंगीन रंगीन नाली नाली देखा जाए ठीक से भाया तेणु आम जो निजक श्रेष्ठ बोली विचार करने को चाहूँ गोटे आंगुठी आम जो अन्य आड़ को देखा से चारिटा आंगुठी अंतत आम आड़ को देखा किंतु आम अनुभव करूँ आम एवं जीवा ज्ञानर कारिका नंबर 8 ताको आलोचना करने श्री अरविंद चमत्कार भाव में कहते तुमे केवल निजर विश्वास गुड़ी को ज्ञान बोली अभिहित करी निजर विश्वास गुड़ी को ज्ञान बोली अभिहित करी अन्य मानकर जावतीय विश्वास को भूल बा अज्ञान बा कपटचारिता बोली कह ना चमत्कार भाव में कहते कौन कहते निजर विश्वास गुड़ी को ज्ञान तेणु कहते निजर विश्वास गुड़ी को ज्ञान बोली अभिहित करी अन्य मानकर जावतीय विश्वास जहाँ अच्छी ताको भूल अज्ञान बा कपटचारिता बोली कह ना अथवा विभिन्न संप्रदायर मत बा सेगुड़िकर असहनशीलता को कौन प्रकार विद्रूप भाव देखा ना इट इज ए ट्रेमेंडस एरर अन्य मानकर जो धर्म धारणा अच्छी सांप्रदायिक मत अच्छी से असहनशीलता जहाँ अच्छी ताकू कौन प्रकार विद्रूप कर ना जार एक्जाक्ट इंग्राजी रे श्री अरविंद लेखा से आफोरिजिमटा को कहवा को चेष्टा करा कौन इदर डोंट गिव द नेम ऑफ नॉलेज टू योर बिलीफ ओनली निजर विश्वास को either don't give the name of knowledge to your belief only and of error ignorance or charlatanism to the beliefs of others or don't rail at the dogmas of the sects and their intolerance तेणु श्री अरविंद चमत्कार भाव में बुझेदेले कहीदेले से जिनस जे अन्यर विश्वास निजर विश्वास को ज्ञान बोली अभिहित कर अन्य मानकर जावतीय विश्वास को भूल अज्ञान एवं कपटचारिता बोली कह ना अथवा विभिन्न संप्रदायर मत तथा सेगुड़िकर असहनशीलता को कौन प्रकार विद्रूप भाव देखा ना तेणु यही आफोरिजिम उपरे यही कारिका उपरे श्रीर माँ को किसी प्रश्न पचरा जाइए माँ तार उत्तर देती बड़ चमत्कार उपर विस्तृत भाव में 7 नवेम्बर 1958 मसीहार कहते आम सामान्य आलोचना करने को प्रचेषा करवा कारण प्रभु लिखिं क्वेश्चन आसी माँ ताको बुझे चेष्टा कर संप्रदाय माने आपणार मत विषय असहनीयता करते ना अनमनीयता देखाती और धर्मी माने भारी असहिष्णु हो रही था नाचुराली आम ये जिन देखू आमर भल अन्यर खराब माने सही पारती नहीं यार मूल कारण हूँ संप्रदाय व धर्म गुड़िक केवल आपणार विश्वास गुड़ी को एकमात्र ज्ञान बोली विचार करती आम जहाँ कहूँ सहीटा ठीक द्वितीय सत्य ना आमर एकमात्र सत्य आम ही ठीक यही सब जिन भितर रही था अन्य मानक विश्वास को से भूल बोली कहती अज्ञान एवं कपटचारिता बोलिक भावती कमन रूल ये जिनस आमर नुहे ये आपण मैंने सब देखते आम जहाँ कर ठीक तो अन्य मैंने जहाँ कर भूल यहीपरि एक सरल जुक्ति द्वारा प्रवृत्त हो आपणार विश्वास गुड़ी को एकमात्र सत्य बोलिक से घोषणा करती यहीटा हूँ ओनली ट्रुथ यह ही सत्य एकमात्र सत्य जहाँ को अन्य माने सत्य बोली विश्वास करते अत्यंत तीव्र भाव में निंदा करती अरे
ଆମେ କରିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅବଲୀଳା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୂପ କରନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଯାବତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଧର୍ମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯାବତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଧର୍ମ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ କେବଳ ଭାବିଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ। କେବଳ ଆପଣ ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହେଁ, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧର୍ମର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ବଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଠିକ୍, ଆମେ ସତ୍ୟ, ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା। ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଧର୍ମମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ହେଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ? ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ହେସ କାହିଁ ପାଇଁ କହିବା। ଏପରି ବିଦ୍ରୂପ ବା ପରିହାସ କରିବା ତୁମର ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଛ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୁମକୁ ekଥା କହିବାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ସତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଛୁ ଏବଂ ସତ୍ୟଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ, ଆମ ସତ୍ୟଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲିକରି ତୁମେ କହୁଛ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତୁମେ ଏହି କଥାଟାକୁ ଏକ ଅମାର୍ଜିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ କଦାପି ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଛ। କିଛି ନାହିଁ, ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ, କେବଳ ଭାଷା ବଦଳେଇକରି କରୁଛ, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ କିଞ୍ଚିତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ପ୍ରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଛ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୋ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍, ଆମର ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଠିକ୍, ଆମ ଭଗବାନ ଠିକ୍। ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରକୁ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିବ, ସେଇ କଥାକୁ ଆଦୌ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନକରି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଛ, ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ, ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନତଃ ଅନ୍ତତଃ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତୁମ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତୁମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକକୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରି ରଖିଛ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନାଇଁ 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 ଏକଥା ଏପରି ନୁହେଁ, ଏପରି ନୁହେଁ, ଏପରି ସେପରି ନୁହଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଲାଗି ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛ। କାରଣ ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏପରି ନୁହଁ ସେପରି, ତାକୁ ଆପଣ ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣର କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବ, ମାନେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ତେବେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ନିରର୍ଥକ ଆଲୋଚନାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବ। ଯଦି ନିଜର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯଦି ଧୀରେ ହେଇକରି ବସିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ, ସେମାନେ ବି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରୁଛି, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରୁନି, ତେବେ ସେମାନେ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ହାଉ ଆଇ ଏମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି କେମିତି କହିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ତା ମା କହୁଛନ୍ତି କହିଥିଲି, ଏକଥା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇଠାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ, ସେ ସତ୍ୟ ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ଟଚ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଏହିପରି ଯେଉଁ ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପରିଷ୍କାର, ଗଭୀର, ବିସ୍ତାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ହୁଏତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହିପରି ମୀମାଂସକ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ, ମାନେ ପରିଷ୍କାର, ଗଭୀର, ବିସ୍ତାର ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି, ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତୁମକୁ କିଛି ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପକ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୀମାଂସକ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେବ। କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସତ୍ୟଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ହୁଏତ ତୁମେ ଏକ ମୀମାଂସକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଦାକୁ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ହୁଏତ ନର୍ମାଲି କଡ଼ିଆଲି ଟିକେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱୀୟ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଭାବିବ, ମଣିଷର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଭାବିବ, ତାହାକୁ କଦାପି ସାଧାରଣ ପରମ ବିଧାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ହୀନ ବୋଲି ଦେଖିବ ନାହିଁ। କ୍ୱାଇଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ।
से चेतनार संक्षिप्त जो जाऊँच जहाँ भितर जो रोचे जो येटा रोचे जो कंजर्भेटिवनेस ताकू तुले बाहर कर सारा पर हुए तो टे ब्रोड हो ना यहाँ जिनस नुहे से जहाँ कहते भितर आम जो टाइप कटाक्ष करूँ ताहा करवा ना तेबे तुम्हें आउ मोटे अन्य मान ज्ञान को हीन बोली देखिब नहीं और अन्य मान आपणार दृष्टि निजर दृष्टिकोण और अनुभूति को नदी देवाई आदौ प्रवृत्ति देखब ना कारण तुम्हें किसी बुझीच सत्य को जाच तेणु यही उपाय तुम्हें टिके सामान्य टिके भास्टर विशाल हवा आरंभ कर नदीवा चेष्टा कर टिके लिबराल हवा आरंभ कर एतिकी बोध रही ही सकल मानसिक कलहर निराकरण हो पार एवं कलह गुड़िक सर्वदा निरर्थक ही रही जानते माँ से जो मेसेज जानते व्हेन देयर इज ए क्वार्ल माने निश्चित भाव मिनिमम 2 जन थे ना क्या सहित झगड़ा कर बोथ आर एट रंग जड़े कह सी आग्रेसिव है तू कौटी अनआग्रेसिव रही जब नीरव जाता हो था जदि 2 जन आग्रेसिव हो 2 जन जदि जड़े आग्रेसिव हो आउ जड़े जदि नीरव रही जाता झगड़ार आवश्यकता न था 2 जन जाक आग्रेसिव है झगड़ा कल है बोथ आर एट रंग तेणु जदि देखिपर तेणु बुझीपर व्हेन यू विल बी टच्ड नेचुराली या संभावना ना एक कथा अत्यंत स्पष्ट हो जाऊँगी आम सूत्रटीर प्रथम भाग को गोटे उपदेश रूपे ग्रहण कर मात्र यह लिखा समय यह कदापि श्री अरविंदर अभिप्राय नाला आम निज भितर जो भूलटी को करूँ अन्य मानक मध्य सेठी ही विद्रूप कर लगी था मुझे जिन कहूँ मुझे सी ठीक ठाक अच्छे कि आपण खराब कारण मुझे एक भिन्न दृष्टि देखुची से चेतनार अभाव केवल अहं विद्वेषी भाव लेकर मुझे करुँची आम यहाँ विषय सचेतन करदेवा इच्छा करुँच एपरी करवा हुए तो आमर अभ्यास हो जाइए मात्र गोटे क्षेत्र में जे एपरी होइछि ताहा नुहे जावतीय क्षेत्र में प्रकृत में भारी ए उल्लेख योग्य जे आम भितर कौन एक दुर्बलता रही है एग्जाम्पल दौरान कौन एक हास्यास्पद अभ्यास एक अभाव अथवा अपूर्णता से ही अल्प बहुत परिमाण में आमर स्वभावर एक अंश परिणत हो जाइथिबारु आमे ताहाकु अंततः स्वाभाविक भाव में मन करिथाउ ताहाकु आमे आदौ कौन प्रकार आतंकित करू न थाए मात्र ठीक सही दुर्बलता सही अभाव एवं सही जो हास्यास्पद गुड़िक एमती अन्य कहाटारे जदि आम देखा पड़े ताकू आम देखा मात्र ही आतंकित हो पड़ू कौन है एमि सब एमती गोटे व्यक्ति किंतु से प्रकृति में आम जो देखू यही जो अभाव बोध यही जो प्रकृति जो देखू नेचुराली से पाखे ना मो पाखे थाए माँ कहले अन्य भितर जो कादुओ देखू कादुओटा सेटी न था भर न था कादुओटा आम आखि भितर थाए ठीक से भाई ये जिनस गुटा आम भितर रही है आम आखि बुझी दे था जो अन्य मान भर देखू गोटा विद्रूप करने आरंभ करूँ बोली कहवाक आरंभ करूँ आम निजे मत ठीक सहीपरी हो रही था एक कथा आम आखिरे जमा पड़े ना आम से भाया रही किसी कर आम कितु जना पड़ूना यहीपरि भाव में आगक आम भितर जो दुर्बलता अपूर्णता रही है ताहा आम प्रति आदौ आखि न पकईबार असंभवता को आणिक आम जोड़ी दे था परवर्ती कहते गोटे कथा हेतु शिखा आउ जड़े व्यक्ति मध्य जितेबाला कौन कथा तुमको संपूर्ण अग्रहणीय बा हास्यास्पद बोली बोध हवा लगे से जो कथा कहूँ ग्रहण करें कि हास्यास्पद बोली भावुंट से तुम्हें कौन है सी प्रकृत में यही मनीष प्रकृत में यही व्यवहार करुच्ची प्रकृत में यही कथा कहूँ यह कार्य करुच्ची एपरी कहवा परी अनुभव करुथाओ से तुम्हें कह हाँ है मात्र मु भी तो हुए तो ठीक यही कथा गुड़ा करुच्ची किंतु हेल्ले जानीपारूना यही जिनस जब आसो टे न्यूट्राल हो जानी मुझे किंतु जानीपार नहीं तेबे ताकू समालोचना करने पूर्व अंततः निज विचार को देखा नहीं देखा उचित मुझे कौटी भूल मुझे तो से करुँचा भर मुझे कहीं देखुची निजक मुझे क्रिटिसाइज करुच्ची कि किंचित भिन्न प्रकार मु ठीक सही कथाटी को करुच्ची कि नहीं मोर आग से ही विषय परिष्कार हो जावा उचित एक्जाक्टली से जिनस को मुझे भाई करुच्ची टे बदल करुच्ची 19-20 किंबा बुलेकर करुच्ची किंतु ताहा ही तो करुच्ची आउ जड़े व्यक्तिर आचरण में आतंक प्रकाश करुवा समय प्रत्येक थर यहीपरी कर समुचित बोध एवं बुद्धि तुम पाखे रही है तेज निश्चित उपलब्धि करे जीवन में अन्य मान सहित रही तुम संबंध प्रकृत में एक दर्पण पर जमी दर्पण आगे ठिया हेले सी आपणकर दोष त्रुटि निजर विकृति सबूक देखई दिए स्पष्ट भाव में कहीदिए ठीक से भाया सी तुम संबंध सहित एक दर्पण परी से ही दर्पणटी तुम पाखे रही
ଯେପରିକି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ବା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ ଯଦି ସେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଦର୍ପଣକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଇନା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେଇଭଳି ନିଜ ଦର୍ପଣ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ମଣିଷର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ଏବଂ ଆମେ କେଉଁଠି ରହିଛୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବା ପ୍ରାୟ ସର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଦେଖି ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ନାଚୁରାଲି କିଛି ଦେଖୁଛୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଶିହରି ଉଠୁଛୁ, ଗୋଟେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ସେହି ତୁମ ଏକ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥାଅ। ସମ୍ଭବତଃ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖୋଳରେ ତାହା ବହନ କରୁଥାଅ। ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ବିଦ୍ରୂପ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବହନ କରୁଛୁ। ଇଏ ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସିଏ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହାନିକର ଏବଂ ଆପତ୍ତିହୀନ ବୋଲିକିରି ମନେ କରୁଛ, ନା ଏଇଟା କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଆପତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତୁମ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୀମାକାର ହେଇଯାଉଛ, ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛ, ରିଆକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷ, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ଚେତନାର ଇଲେଭେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଆସିନି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁମକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଏହା ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବ, ନିଜକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଯୁଗପଥ ଭାବରେ ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ସହନଶୀଳତାର ଭାବ ଆଣିଦେବ। ନାଚୁରାଲି ତୁମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛ, ଏ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନେବ, ଦେଖିନେବ, ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବ, ଗୋଟେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସହନଶୀଳତାର ଭାବ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ। ସମ୍ୟକ ବୁଝାମଣାରୁ ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସେହି ସଦିଚ୍ଛା ହିଁ ଆଣିକରି ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସାଧନା। ତେଣୁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଆଉ କଳହ, ନିନ୍ଦା, ବିଦ୍ରୂପ ଏ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଯାବତୀୟ ବିବାଦର ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସମାଧାନ, ଅବସାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଅଯଥା ସେଇ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଲିବରାଲ, କିନ୍ତୁ ତା ପୁଅ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ କରୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କଠୋର ହେଇଯାଉଛି। ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ କସ୍ମିକ୍ ଭିଜନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ନିଜ ଚେତନାର ବାହାରେ, ତେଣୁ କଳହ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି କଳହ ନକରି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ୱାରଲ୍, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଏକଥା କହିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ କର୍ତ୍ତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୋଲିକରି ମନେ ହେବ। ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ କଳହ କରିବା ଲାଗି ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଜୀବନଟା କଳହ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପିଲାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ରଖୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସହିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ମନେ ହେବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କଳି କରିବାର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବୋଧେ ପ୍ରଧାନତମ ଧନ୍ଦା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବେ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛୁ, ନା ଦୁଇଟା ପିତ୍ତଳ ସୁରେଇ ଯଦି ପାଖାପାଖି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେବେ, ପିଟାପିଟି ହେବେ, କଳି ଲାଗିବେ। ଧରି ନେଇଛୁ କଳି କରିବା ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ କଥା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ରହିପାରିବାନି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଉଭୟ ରୀତିରେ କଳହ କରିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଯେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଥବା ପରସ୍ପର ସହିତ ମାଡ଼ମରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଜିନିଷ କିଛି ନ କହିଲେ, ନୀରବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ମିଳିବ, ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଭିତରେ ତୁମେ ଏକ ସତତ ଉତ୍ତେଜନାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଥାଅ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଉତ୍ତେଜନାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଥାଅ। ତେଣୁ କାରଣ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହଁ। ତେଣୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ, କହିଲେ ନା, ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି। ଦୁନିଆ ବଦଳିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ବଦଳିବ, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ।
तुमको बदलिया पड़ो तापर हुए तो दुनिया बदल तुम्हें बदल ये नुहे तेणु देखा पाऊना से तुम रियाक्ट कर तेणु तुम्हें निजे उपलब्धि करने को अत्यंत कष्टकर बोली मुझे देखा पाऊँ मात्र यह अत्यंत स्वाभाविक भाव में प्रत्याशा करुच्ची जे अन्य मानकर अवश्य से ही उपलब्धि रही से किपरि से हेबे सेहीपरि नहेबा तुम निज पाई जे प्रकृत में केते कष्टकर ताहा एक बार भूली जाइछ अन्य को कौच गुड़ खाइबा छाड़ी दियो देखला बेलू निजे छाड़ी पारुना अन्य को कौच यही भाया हुआ तुम्हें तार विपरीत केमी कौन हवा आरंभ कर से जमी ऋषि बसी तपस्या करुँच राजा ऋषि हो जाती तपस्या करुँच हठात आउ जड़े राजा देखा करने को आसुँच बिंबिसार जाऊँच देखा करने बाटर प्रसन्न बिंबिसार ध्यानस्थ से भर हठात देखुं ध्यानस्थ प्रणाम करुँच ठिया होती कि सी आखि खोलू ना तेणु से से कौन कर चेष्टा कर गोटे प्रणाम करदे चल जावाई चेष्टा कला बेलू जाऊँच महावीर जैन को कहते जे से निश्चित स्वर्ग प्राप्ति हे सांगे सांगे जैन कहते ठीक है तुम कथा अवश्य तो निश्चित जी किंतु तुम्हें जो समय देखा कल से समय जब से स्वर्ग जीवार गत था सी हुए तो स्वर्ग में पहुँची न था कहीं ना तुम जो दल नहीं पटुआर नहीं जाऊँ ता भर आग धाड़ी जन सैन्य कहला कहला मूर्ख राजा सन्यासी रही गोटे नाबाड़क पिलाटा को लेकर सिंहासन में बसई आसी तार मंत्री सेनापति सबू जाक लुटिक खाऊँ लोक शोषित होती तेणु यही कथा कहला बेलू प्रसन्न ध्यानस्थ प्रसन्न भितर रिएक्शन आसूसी से चाहूँगी खंडा मनर खंडा नहीं सब जाक हत्या करदे तापर किसी समय पर निजक सुधारी नौ जाऊना तेणु यही हूँ जिनस जहाँ को आम बंद करदे कथा जहाँ को आम बंद कले आम आग को जावा ऊपर को जावा छाड़ा एत सहज नुहे तेणु से जो साधनार आवश्यक ताहा हुए तो निजक आयत्त करने को पड़ो दुनिया कहले बदल जीव ना निजक बदल पड़ो तार परवर्ती चेष्टा कर तुम्हें बुझीपर एक उदार ईषद हास्य द्वारा ही सबकि दृष्टिपात कर उचित स्माइल कहते इफ यू विल स्माइल एट लाइफ लाइफ विल स्माइल एट यू से जो उदार दृष्टिपात करवा कौन हो उदार ईषद हास्य द्वारा ही सबकि तुम्हें दृष्टिपात करवा उचित जो सब वस्तु तुमको उत्तेजित कर पकाउछि से सबको निज लगी एक शिक्षा रूपे ग्रहण कर एटा जदि मत साधना करी मत या करुँच रहीकि मत करुँच निश्चित भाव बाहर केते इफेक्टिव न हो अहंकार केते ईर्षा ये सब कौन न करुँच तद्वारा तुम जीवन अधिक शांतिपूर्ण हम जावाक पड़ो देखा पड़ो बुझा पड़ो जीवनटा शांतिपूर्ण हम अधिक फल समर्थ हो पार कारण बर्तमान एपरी हबार लगी जे जो परिपूर्णता को तुम्हें निज भितर हासिल करने को चेष्टा करुच अन्य मान मध्य देखा न पाई हुए तो उत्तेजित हवा द्वारा कि तुम शक्तिर एक बृहत अंश निश्चित भाव में केवल नष्ट ही जाऊँगी शुणी सारापर तुम्हें तो सब छाड़देल देके पलैल प्रसन्न राजा प्रसन्न ता भर उत्तेजना आसूसी जो रिएक्शन होती से कौन कह निजर कष्टलब्ध साधनार एक बड़ अंश नष्ट हो जाऊँगी तेणु तापर सी हुए तो संन्यास प्रवेश करते साधनार थे तेणु से किसी परिमाण में कंट्रोल करने किंतु साधारण चेतना निश्चित भाव में बड़ कथा सन्देह करार ना किंतु बुझा दरकार जे मु साधना करने को आसी निजक बदल पृथ्वी बदल ना पृथ्वी को कटाक्ष कर निजर साधना को अपध्वंस करी अपव्यय करी मो साधनार फल को ताहा केवल चिंता करने दरकार पुनर्बार माँ कहते अन्य मानकर जो परिपूर्णता अर्जना करने उचित परफेक्शन तुम्हें यहीपरि भाव में ताहार पाखरे आसी अटकी जाइच एवं तुम्हें निजे जो लक्ष्यटी को अनुधावन करुच से विषय क्वचित सचेतन हो प्रकृत में जो लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन गोल कौटी कहीं आसी से जो डेविएट कर भूली जाऊँगी जदि तुम्हें प्रकृत में से विषय सचेतन कनसीयस जदि तुम उपर जो कार्यटी न्यस्त करारी ठारे तुम निज कार्य आरंभ कर अर्थात जहाँ तुमको करने को हेब तुम्हें सेठू ही साधना कर अन्य माने कौन करुँच चिंता कर ना आज्ञा चाकरी कर दरमा को दरमा पाई सारापर कौन आज्ञा सी सब कम करूना ते से कथा कहुई तू कम कर तोर जी कम कलु भल भाव कम कर तू पैसा नहीं गलु सी कम कला नला ऑफिस आसला न आसला से तोर कौन गला कारण असल कथा हो मोटे तुमर काम यह तुमर काम नुहे केवल एतिकी कहीपर ही यथार्थ दृष्टिकोण बोलिक कह जो मैंने मो चतुर्दिग रही मो जीवन में जावतीय परिस्थिति मो पाखे रही सबू मनीष जते जो मैंने मो चतुर्दिग रही मो जीवन में जावतीय परिस्थिति
ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦର୍ପଣ କରି ମୋ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ଯିଏ ମୋ ଚାରିପଟେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ, ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା, ଯେଉଁ କଥା, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମିରର। ମୋତେ ସେହି ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯାହା ଦର୍ଶାଇ ଦେବାକୁ ହେଇଛି ଯେ ଦର୍ପଣ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଆ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିକିରି ତୁମକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମୋତେ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଉଛି ତାହା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ କରିବାକୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରେ ନା, ଆଇନା କେବେ ମିଛ କହେ ନା, କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି କରୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ କରୁଛି। ଗୁରୁକୁ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛି, ଗୁରୁ ଦେବ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ରଖ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଏଠି ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେଇକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଉଛି, ହେଉନି। ସେଟା ଗୁରୁ ସେଠୁ କହିଲେ, ଭାରି ଦୁଃଖ କରି କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନା। ଗୁରୁ କହିଲେ ଚାଲୁ, ଅଇନା ତୋର କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ତୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି? ସେଠୁ ଅଇନା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଇନା ପାଖରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ଅଇନାରେ 2 ଇଞ୍ଚ ବଦଳ 2 ମିଲିମିଟର ବହଳର ଧୂଳି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଡେଭିଏସନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଅବିଲମ୍ବ ଠାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ହେଇପାରୁନି। ସେତିକିବେଳେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦଇନାଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ କଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଏବଂ ଅଫିସରେ ଯାଇକରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେତେବେଳେ କାମରେ ଲଗାଇଲା, ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଇନା ଥାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଇନାଟାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବହନ କରୁଥିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯଦି ବହନ କରୁଥିବ, ତେବେ ସିଏ ଅଧିକତର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କେବେ ପଣସ ଫଳିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁଳସୀରୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛୁଆତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଛୁଆତି ଗଛରୁ ବିଛୁଆତି ହେବ, ତୁଳସୀ ପାଖରୁ ତୁଳସୀ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ସେମିତି ତୁମେ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।